प्रबल वर्षा परी भुशुड़ा कांथ एक फैक्ट्री कांथ भुशुड़ी 3 जनक मृत्यु होईछि। सेहिपरि 9 जन आहत होईछन्ति। माटी तले एबे भी अनेक लोक दबी रहिथिबा आशंका करा जाउछि। राजस्थानर जोधपुर रे घटिछि एभली किछि दुर्घटना। राजस्थान रे गत विलंबित राति रे प्रबल वर्षा जोगु जनजीवन अस्तव्यस्त होई पड़िछि। वर्षा जोगु बोरनाडा थाना अंचल रे थिबा एक फैक्ट्री कांथ भुशुड़ी पड़िछि। ଏହି କାନ୍ଥ ପାଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ଶୋଇଥିଲେ। କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଏହା ତଳେ ଦବି ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆଜି ଭୋର 3ଟା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ 3 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 9 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ବୋରନଡା ଏସପି ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଓ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସକିଲ ଅହମଦ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ଦେଖି ଡିସିପି ପଶ୍ଚିମ ରାଜେଶ ଯାଦବ एवं जिला कलेक्टर गौरव गोयल घटनास्थल में पहुंची आहत मानक घटनास्थल में उद्धार कर डाक्तरखाना भर्ती करा माटी तले दबी रही लोकों उद्धार कार्य जारी रही। रिपोर्ट ऑफ राहना लाइव।